Una, punta muna kayo sa Google Chrome kasi di ko alam kung may feature dito sa mismong app ng PayPal. Sa akin kasi wala. So, sa Google Chrome na lang. And then, click nyo tong 3 dots na yan. Then, manage currencies. Tapos, scroll nyo lang, then click scroll ulit. And then, click nyo tong 3 dots ulit dito sa USD, convert currency. Yan. After nyon, click nyo yung Philippine Peso. Then, dito sa 00, enter nyo yung amount na i-convert nyo into peso. Much better kung 500 or 500 cash since yun yung minimum required sa GCash. Para mailipat mo yung nasa PayPal mo. Then, next, then, convert now. Then, punta kayo sa profile, then may link accounts, click nyo yung PayPal, then type nyo yung email nyo. Dapat magkamukha yung pangalan nyo sa PayPal sa GCash nyo. Kasi kapag hindi, magpa-failed siya. Click nyo lang yung password, and then, close and continue. Once successful, balik kayo sa GCash nyo. Balik kayo sa GCash. Then, click nyo yung cash in. Click nyo yung PayPal. Tapos dyan, enter nyo yung amount na kailangan. So, nakalagay dito sa baba, minimum amount required to proceed is 500 pesos. Lagay nyo lang dyan, 500 sakto or 500 pataas. Yun lang.